নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। সঙ্গে রয়েছে আমি সমাদ্রেতা। শুরুতেই যে খবর আমরা নজর রাখবো, অমিত শাহকে জবাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বোলপুরে এসে একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেন অমিত শাহ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ইস্যু ধরে ধরে মোদীর সেনাপতিকে জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার অমিত শাহ অভিযোগ করেন, পরিবারতন্ত্র, হিংসা, দুর্নীতিতে 1 নম্বরে বাংলা। পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার দাবি, দারিদ্র দূরীকরণ, 100 দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্পে 1 নম্বরে বাংলা। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। दारिद्र दूरीकरण क्षेत्रे बांग्ला 1 নম্বরে इन इंडिया এবং এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেকর্ড অনুযায়ী। 100 দিনের কাজে বাংলা 1 নম্বর, রুরাল হাউজিং আমরা 1 নম্বর, রুরাল রোড আমরা 1 নম্বর, এমএসএমই সেক্টর আমরা 1 নম্বর, স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা 1 নম্বর, মাইনরিটি স্কলারশিপ আমরা 1 নম্বর, ই গভর্নেন্স আমরা 1 নম্বর, ই টেন্ডারিং আমরা 1 নম্বর। রাজ্যের রাজনৈতিক হিংসা চরম সীমায় পৌঁছেছে, অভিযোগ অমিতের। পাল্টা জবাব মুখ্যমন্ত্রীর। कि हमला होने के बाद जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी राज्य की मुखिया की ओर से, वो प्रतिक्रिया भी नहीं आई कि राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। চারিদিকে দাঙ্গা, খুন, মারপিট, রেপ, দলিতদের উপর অত্যাচার, হাতরাস থেকে হাসফাস, কোনো কথা নেই, মুখে লুকো প্লাস্টার। আর বাংলায় পলিটিক্যাল মার্ডার মানে রোজ বলছে, সুইসাইড হলেও পলিটিক্যাল মার্ডার, পার্সোনাল এনিমিটি নিয়ে বাড়িতে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হলেও পলিটিক্যাল মার্ডার। ন্যাশনাল রেকর্ড ব্যুরো আছে তার থেকে। পলিটিক্যাল মার্ডার ডিক্রিজিং 2001 থেকে 2011 কত ছিল? 663। 2011 থেকে 2019 153। রেপ অ্যান্ড ক্রাইম এগেনস্ট উইমেন 2012 সালে ছিল 2046, 2019-এ 1068। রেপ কেস ড্রপিং স্টেডিলি, কলকাতা অ্যাডজাস্ট সেফেস্ট সিটি টুয়াইস। নকশাল, কেএলও, হিলস, কমিউনাল, তরাই ডুয়ার্স সব পিসফুল। 7 বছরে কোনো ইনসিডেন্ট হয়নি। শিল্পোৎপাদনে ধাক্কা খেয়েছে বাংলা। স্বাধীনতার পর থেকে গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী। গত রবিবার তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ তার জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। আমরা বলছি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক কে ঠিক কে ভুল। স্টেট হোল্ডস দ্য 4th র‍্যাঙ্ক ইন ইন্ডিয়া। কে ভুল? রাজ্যে বেকারত্বের সংখ্যা উদ্বেগজনক, অভিযোগ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। জনপ্রতি আয়ও মহারাষ্ট্রের থেকে এখন পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
State gross domestic product, Bengal economy, 2.7 times increase since 2011. Tax revenue, 2.9 times increase since 11. Capital expenditure, 7.2 times increase since 11. Plan expenditure, 5.9 times increase since 11. Social sector expenditure, 5.6 times increased. Agriculture and allied sector expenditure, 6.1 times increased. Physical infrastructure sector expenditure, 3.9 times increased. Revenue deficit to GSDP decreased to 1.57. এটা ছিল 3.75 11-এ। Fiscal deficit decreased 4.24 থেকে 2.94। রাজ্যের আর্থিক উন্নতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তথ্য দিয়ে পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বাংলায় অনেক বেশি ভালো অবস্থানে। जब हम आजाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूं। जीडीपी, जीएसडीपी इंडियाते कत 4.18%, बांग्लाয় কত 7.26%। জিভিএ গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড ইন্ডিয়াতে কত 3.89%, বাংলায় কত 7.39%। ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 0.92 আর বাংলায় কত 5.79%। সার্ভিস সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 5.55%, বাংলায় কত 9.26%। এগ্রিকালচার সেক্টর ইন্ডিয়াতে কত 4.05%, বাংলায় কত 4.74%। রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ 1% নেমে এসেছে বলে দাবি করেন অমিত শাহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী বাংলায় বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে অনেকটাই। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता है। बिजली की क्वालिटी खराब है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बंगाल की हिस्सेदारी 2011 में भी 1% ही थी। इसमें कम से कम कटौती नहीं हुई है, नीचे नहीं गया क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है। 2020 में वो 1% पर भी रहा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। এফডিআই গ্রোথ নিয়ে যখন আমরা প্রথম ক্ষমতায় আসি, এটার ইনফ্লোজ ছিল অনলি 0.22%। আমাদের সময় এটা 1.62% হয়েছে 19-20-তে, অর্থাৎ 776% বেড়েছে। সুতরাং উনি কি না জেনে বলেছেন? সোর্স DIPPGOI, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। উনি যেটা বলছেন সেটা সত্য না, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যেটা বলছেন সেটা সত্য। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও আক্রমণ শানিয়েছেন অমিত শাহ। তারও পাল্টা জবাব দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से पब्लिक हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 58% कम है। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें 36% की कमी है। अस्पताल में 1000 लोगों की बेड की संख्या में स्थिति बेहद निराशाजनक है। वो आंकड़े में बंगाल 23वें स्थान पर देश में है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशलिटी और सर्जन के
लगभग 87% स्थान खाली है, 87% स्थान खाली है। और सड़क निर्माण की मैं बात करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर उसमें भी अच्छा खासा डिटोरिएशन है। বাংলার বেড কত ছিল জানেন? 85,000 বেড হয়েছে এখন, ছিল মাত্র কয়েকটা 13,000 সামথিং এরকম কিছু একটা ছিল সম্ভবত। এসএনসিও হয়েছে, এসিও হয়েছে, মাদার চাইল্ড হেলথ হাব হয়েছে, প্রেগনেন্ট মাদারদের নিয়ে এসে ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি যেটা ছিল 65% এখন 98.5% হয়ে গেছে। ম্যাল নিউট্রিশন থেকে শুরু করে মাদার যেটা মেটারনাল ডেথ হতো তার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। 24টা মেডিকেল কলেজ, নাও 10-14, এখনো আরো 10টা হচ্ছে। বাজেট ইনক্রিজ হেলথের 3,584 টাকা থেকে 11,002 কোটি টাকা, 3 টাইমস মোর। উনি বলেছেন অন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডক্টর স্পেশালাইজড অ্যান্ড সার্জন, আগে কত ছিল? এখন 15,338 জন ডক্টর 2020-তে, 4,800 ডক্টর ইন 2011-তে ছিল। ডক্টর কিন্তু বাজারে মিষ্টি গোল্লার মতো কিনতে পাওয়া যায় না, ট্রেনিং দিয়ে কোটা অনুযায়ী করতে হয়। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অমিত শাহ, যারও পাল্টা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। शहरी विकास में जो हमने ग्रांट भेजी है उसका भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अंदर 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है, लगभग 30% से ज़्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है, 10% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, 56% स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, और प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 13 कॉलेज ही है, 13 डिग्री कॉलेज है, जो देश में बंगाल 32 स्थानों में से 28वें स्थानों पर है। 93.13 স্কুলস অফ ফার্নিচার দেখা সারা ভারতবর্ষে, মানে ছোট্ট ইউটি ওই দিল্লির একটি ছোট্ট জায়গা ছাড়া, ওখানে তো আরবান। 99.36 স্কুলস অফ ইলেকট্রিসিটি, 99.36, বাদ বাকিটা উত্তর উনি দেবেন। 100% schools have toilets. About 5% do not have adequate classrooms. Only 5%, সেটাও আমরা করছি। Number of university 42. Number of college including higher education institution in the year 11 it was 1,383. এখন এটা হয়েছে 1960. Gross enrollment in higher secondary education increased from 13.24 lakh to 21.6 lakh 2020। সব উত্তর কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, এর জন্য আমাকে কিন্তু অমিত শাহকে খাওয়াতে হবে। আমি গুজরাটি খাবার খেতে চাই, ধোকলা।